मुबशर हसन ऑफिशियल में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्रिंसिपल के अंदर कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि जिनका होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली रिसर्च के मुताबिक 9 चीज़ें हैं जिनका एक प्रिंसिपल के अंदर होना ज़रूरी है। यहाँ पे ये बात भी कर दूं कि अगर कोई क्वालिटी आपके अंदर नहीं है, अगर किसी स्किल के अंदर आप कमज़ोर हैं, तो उसके ऊपर वक्त लगाएं, उसे टाइम दें और उसे अपनी ज़ात के अंदर इन्हेंस करके उस क्वालिटी के मास्टर्स बन जाइए। तो पहली चीज़ जो किसी भी प्रिंसिपल के अंदर होनी चाहिए वो है मैनेजमेंट। एक अच्छा प्रिंसिपल एक अच्छा मैनेजर होता है। सेकंड है सुपरविजन। एक अच्छा प्रिंसिपल एक अच्छा सुपरवाइजर होता है। नंबर 3 है जी प्लानिंग। प्लानिंग कौन करेगा इदारे के अंदर? प्रिंसिपल। एक अच्छा प्रिंसिपल एक अच्छा प्लानर होता है, अच्छे प्लान जो है वो दे सकता है। एक अच्छा प्लान होगा तो उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उससे अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। एक अच्छा प्रिंसिपल। चौथी चीज है अच्छा लीडर होता है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। अब लीडरशिप के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, इसके लिए आप गूगल कर लें, यूट्यूब पे जाके चेक कर लें। मैं भी इंशाल्लाह इस पे एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। और 5वीं चीज है नेटवर्किंग एंड लिंकिंग। नेटवर्किंग और लिंकिंग क्या होती है कि एज ए प्रिंसिपल आपने एक ही वक्त के अंदर अपने एकेडमिक में जो चीजें हो रही होती हैं आपके इदारे के अंदर उन्हें देखना होता है। साथ साथ ये तो आपकी इंटरनल जो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो है, लेकिन कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आपकी जो बाहर है, जो चीजें आपने बाहर सोसाइटी के साथ करनी है, और वो चीजें नेटवर्किंग और लिंकिंग। आपने सोसाइटी में ऐसे लोग जो कुछ कर रहे हैं, जिनका सोसाइटी के अंदर असर और रसूख है, जिनकी दूसरों के साथ आप कह लें कि ताल्लुकात हैं और दूसरों के ऊपर वो असर डाल सकते हैं, उनको अपने इदारे में लेके आना है, उन्हें विजिट्स करवाने हैं। वालिदैन के साथ आपका राब्ता मुस्तहकम होना चाहिए। आपका राब्ता जो है ऐसे लोग जो आपके इदारे से पढ़ के चले गए हैं उनके साथ आपका राब्ता होना चाहिए। और फिर छठी चीज है टीम बिल्डिंग। ऐसा प्रिंसिपल जो टीम बिल्ड कर सकता है वो किसी का मोहताज नहीं होता। कोई छोड़ जाए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नया आ जाए उसे एडजस्ट करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 9 चीजें हैं। अभी हम 6 नंबर पे पहुंचे हैं, लेकिन मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि अगर आप अच्छे टीम बिल्डर हैं, बाकी जो 8 क्वालिटीज हैं वो अगर थोड़ी थोड़ी सी भी हैं आपके अंदर, तो भी आप एक अच्छे प्रिंसिपल हैं। अगर आप टीम को बिल्ड कर सकते हैं, और ये टीम बिल्ड कैसे होती है, ये एक पूरी स्किल है। फिर ये 7वीं चीज है कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन कितनी बेहतर है, आप जो भी ऑर्डर है, जो भी प्लान है, उसको कम्युनिकेट कितना बेहतरीन कर सकते हैं। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं अपने साथ काम करने वालों को कि याद रखिए, अगर आपकी बातों से किसी ने गलत मतलब ले लिया तो ये अगले के ज़हन का या अगले के मतलब लेने का कसूर नहीं है, बल्कि ये आपकी गलती है कि आपने ऐसे अल्फाज बोले हैं कि जिससे उसने गलत मतलब ले लिया है। फिर 8वीं क्वालिटी है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ये बड़ा अहम शोबा है। बच्चों और टीचर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, टीचर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, टीचर्स एंड पेरेंट्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, टीचर्स एंड मैनेजमेंट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इन सारी चीजों को सॉल्व करना ये प्रिंसिपल का काम होता है। एज अ लीडर उसने इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना होता है। हक बात करनी होती है, लेकिन हक बात दुरुस्त तरीके से करनी होती है। हम एज अ प्रिंसिपल जब सीट पे बैठते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, वो वालिदैन जिनको गिला होता है टीचर्स से, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टीचर्स की सेफ साइड करते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद हकाइक को जानते हैं,
حقائق کو جاننے کے بعد پھر دوبارہ والدین کو فیڈ بیک دیتے ہیں. ہمارے یہاں یہ بڑی پرابلم ہے اسکولز کے اندر. اگر آپ والدین کی شکایت لے لیتے ہیں، ان کو فیڈ بیک نہیں دیتے. دیکھیں پہلا مرحلہ ہوتا ہے کانفلکٹ مینجمنٹ کا کہ آپ بات سن لیں اور انہیں وقتی طور پہ مطمئن کر دیں. لیکن سیکنڈ مرحلہ کیا ہے کہ جب اس سارے کی تہہ تک پہنچ جائیں، ریزلٹ تک پہنچ جائیں، تو وہ رپورٹ چاہے وربل ہو چاہے ریٹن ہو، وہ آپ کے دماغ میں نہیں رہنی چاہیے یا آپ کے آفس کے اندر نہیں رہنی چاہیے، بلکہ پیرنٹس کو کمیونیکیٹ ہونی چاہیے. اور آخری چیز ہے ریسورس یوٹیلائزیشن. ہمارے یہاں اداروں کے اندر بہت سارے سورس ہوتے ہیں، ریسورس ہوتے ہیں. کبھی وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں اور کبھی ان لمیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن انہیں یوٹیلائز کرنا درست طریقے سے. میں ایک جگہ پہ ایک اسکول میں گیا وزٹ کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس بڑی بلڈنگ تھی، لیکن اس بلڈنگ کے اندر انہوں نے جو 2 کمرے ہیں ان کو جو ہے وہ کباڑ کے لیے مختص کیا ہوا تھا، سٹور بنایا ہوا تھا. اچھا میں نے کہا جی ان کمروں میں کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا جی یہاں تو ہم نے جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھ دیتے ہیں. میں نے کہا چلیں ان کی بھی ذرا زیارت کروائیں. میں گیا ان کمروں میں دیکھا تو وہاں پہ ٹوٹی ہوئی کرسیاں، ٹوٹے ہوئے ٹیبلز اور اس طرح کی ساری چیزیں جو وائٹ بورڈز ہیں، بلیک بورڈز ہیں، وہ پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ ان کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کسی بھی وقت کام آ سکتے ہیں. میں نے کہا جی اگر یہ کام کے ہوتے تو آپ کے کلاس روم کے اندر ہوتے. یاد رکھیے گا اسکول کے اندر ایک ہی فارمولا ہے، کوئی چیز یا تو کام کی ہے یا کام کی نہیں ہے. پرانی چیزوں کو مت سنبھال کے رکھیں سوائے اس کے کہ وہ دوبارہ یوٹیلائز ہو جائیں، اور اگر یوٹیلائز ہوں گی تو اسی وقت ہوں گی، سال 2 سال 3 سال کے بعد نہیں ہوگی. سو اس چیز کے اوپر اس چیز کو بھی مینیج کرنا ضروری ہے. ایک اور آخری بات جو ٹیم بلڈنگ کے حوالے سے ہے، ٹیم اس وقت بلڈ ہوتی ہے کہ جب آپ کا پرنسپل مینجمنٹ پہ بیٹھا ہوا شخص اگر کامیابی ہوئی ہے، اسے اگر کوئی کامیابی اسکول کو ملی ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ بات کیسے کر رہا ہے کہ یہ کامیابی اس کی انفرادی ہے یا اجتماعی ہے. وہ سکسس کے بارے میں کیا بات کرتا ہے؟ آئی کرتا ہے یا وی کرتا ہے؟ لیکن جب وہ ناکام ہوتا ہے دین کیا کرتا ہے؟ ایک اچھا ٹیم بلڈر جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ ہم نے کیا ہے، یہ ہماری ٹیم نے کیا ہے. اور جب ناکام ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ میری وجہ سے ہوا ہے. وہی لوگ ٹیم جو ہے وہ بلڈ کر سکتے ہیں. اور میں نے کہا یہ جو پوائنٹ ہے یہ باقی سارے پوائنٹس کے اوپر حاوی ہے. امید ہے کہ اس ویڈیو سے کچھ ڈائریکشنز آپ کو مل چکی ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.